परवरदिगारे आलम तेरा ही है सहारा नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमुन नबिय्यीन। नाज़रीन गिरामी, प्रोग्राम कहकशां में इशरत अली का सलाम कबूल कीजिए। नाज़रीन, जब हम बात करते हैं कहकशां की, ऐसी राह हिदायत, ऐसी राह निजात कि जिस पर चलकर हमें सरासर फ़ायदा ही फ़ायदा होता है। अब अगर यूँ देखा जाए तो दुनिया में 4 तरह की बातें होती हैं। नंबर 1 वो कि अगर जिस पर हम अमल करते हैं तो हमें नुकसान ही नुकसान से दो चार होना पड़ता है। नंबर 2 वो जिसमें नुकसान भी होता है और जिसमें फ़ायदा भी होता है। नंबर 3 वो कि जो फ़ायदे और नुकसान दोनों से खाली होती हैं। और नंबर 4 वो फ़ायदा कि जिसमें फ़ायदे के अलावा और कुछ भी नहीं, सरासर फ़ायदा ही फ़ायदा। और सरासर फ़ायदा ही फ़ायदा आप कैसे हासिल करते हैं? राह निजात हासिल करते हैं कहकशां, जो हमारे प्रोग्राम का नाम है। ऐसी राह कि जिस पर चलकर हिदायत हासिल होती है, जिस पर चलकर निजात हासिल होती है। इसी हवाले से हम बात करते हैं। हम जब बात करते हैं मुहल्लिकात की तो हम उसी के साथ मुनज्जियात की भी बात करते हैं। जब हम बात करते हैं गुरूर और तकब्बुर की तो हम ये भी जानना चाहते हैं कि हम कैसे इससे छुटकारा हासिल करें, कैसे अपने दिल को रिया से पाक करें। इसीलिए हमने जब बात की आपसे रियाकारी के हवाले से, तो फिर हमने इस हवाले से भी बात की कि कैसे गुस्से को अपने अंदर से ख़त्म करें, कैसे इस बुरी आदत से छुटकारा हासिल हो। इसी हवाले से आज हम ज़रूर जानना चाहेंगे कि हमारा हर अमल, कि जो हमारे तमाम आमाल सौले हैं, हमारे हर अमल के साथ हमारी नीयत किस तरह से साफ़ हो। अगर हमारे अमल में, हमारे आमाल में बुरी नीयत शामिल हो जाती है, नीयत बुरी हो जाती है, अच्छी नीयत से हमारा अमल खाली हो जाता है, तो कौन से नुकसान से दो चार होना पड़ता है। इसी हवाले से बहुत कुछ जानेंगे। आज भी हमारी आलिमा, हमारी स्कॉलर हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखती हैं। आपकी मैं क्या तारीफ़ करूं कि यकीनन आप उनके हवाले से बहुत कुछ जानते हैं, किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं हैं। इस्लामिक मिशन यूनिवर्सिटी से उनका ताल्लुक़ है, आप जान चुके हैं बहुत अच्छी तरह से, और हम सब वाकई इनसे बहुत प्यार करते हैं। बहुत शुक्रिया जी, आज भी आप हमारे साथ हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपको कैसा लगता है इस प्रोग्राम में आके? माशाल्लाह बहुत मज़ा आता है, और दीन पर बात करना तो वैसे भी रूहानी तस्कीन का सबब है। क्या बात है, क्योंकि रूह तो आई वहाँ से है ना, उसका वतन ही यही है। लेकिन हमें भी बहुत अच्छा लगता है जब आप हमें इतनी आसानी के साथ, इतने सहल अंदाज में बड़ी बड़ी बातें बताते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। अब अखलास नीयत के हवाले से जब बात करते हैं तो हम यकीनन इसके लफ्ज़ी माने जानना चाहेंगे, ताकि हम उसके इंट्रोडक्शन में जब दाखिल हो जाएं तो फिर और दूसरी बातों को भी जान सकें। देखिए, इखलास तो खुलूस से है, अल्लाह की रज़ा के लिए। और नीयत की जब हम बात करते हैं, नीयत, क़स्द, इरादा, ये हम मानी है। यानी नीयत करना, इरादा करना, किसी काम का क़स्द करना, और इसको घेरा हुआ है इल्म ने और अमल ने। यानी जब तक हमें इल्म ना हो हम किसी चीज़ की नीयत नहीं कर सकते। गोया इल्म पहले है, इल्म आने के बाद हम नीयत करते हैं, उसके बाद हम इरादा करते हैं। गोया अमल से पहले इरादा होता है, जब तक इरादा नहीं होगा हम अमल भी नहीं करें। सही। अब देखिए, अल्लाह ताला जो है उसने हमें बहुत सी मुवाफ़िक़ चीज़ें दी हैं, जिनका अगर हमें इल्म ना हो तो हम उनको हासिल करने की नीयत नहीं करते। जैसे ग़ज़ा है, इल्म है, मार्फत इलाही है और नेक आमाल हैं। जब तक उनके फ़वाइद हमारे सामने ना हों, हम उनके बारे में इल्म ना रखते हों, हम उन पर अमल करने की जो है वो नीयत नहीं रखते। और जब हमें उनका इल्म हो जाता है फिर हम इरादा करते हैं उस पर अमल करने का, और जब हम इरादा कर लेते हैं फिर वो इरादा हमें अमल तक पहुंचा देता है। गोया नियत के लिए इल्म और अमल जो है वो लाजिम व मलजूम है। बिल्कुल। अब आप ये हम इस बात को यूँ भी समझ सकते हैं ना कि इल्म और अमल की जब आपने बात की तो इल्म एक बीज की मानिंद है कि जब वो बीज बोया जाता है और उसमें अखलास नीयत, यानी अखलास नीयत एक पानी की तरह से है कि वो बीज को सैराब करता है, उसको बढ़ाता है, उसको ताकत देता है, उसको नशो नुमा करता है उसकी, और फिर हम फल पाते हैं अमल का। देखिए, यही वजह है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नमल अमालु बिन्नियात। क्या बात है? आमाल का दारोमदार ही नियत पर है। अब आपको मैं ये बता दूं कि नियत जो है, इखलास नियत, ये 70 से ज़ायद मकामात पर दीन में अहमियत रखता है, और बाद में इसे कहा है कि ये आधा दीन है। इस हदीस को हम देखते हैं कि हर तालिबे इल्म हदीस के लिए ये एक बेस है कि पहले अपनी नियतों को दुरुस्त कर लो। और इमाम शाफ़ई फरमाते हैं कि ये तो रूह है,
बमानी रूह है। नीयत जो है वो अमल के लिए रूह की हैसियत रखती है। अब मिसाल के तौर पर बड़े बड़े अमाल हैं, जैसे हज है, जिहाद है, और इन अमाल को आप करें और उसमें इखलास से नीयत ना हो तो फ़ायदा कुछ भी नहीं है। और इसी तरीके से दर्स व तदरीस है, अगर हमारी ये नीयत है कि हम इल्म की रोशनी फैलाएंगे तो अल्लाह ताला हमें नूरुन अला नूर बना देगा, इसे इल्म का नूर, फैलाने का नूर और नीयत का नूर। लेकिन अगर शोहरत की ख्वाहिश होगी तो फिर हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। यही वजह है। नीयत तो ये है कि दिल से आती है ना, मतलब दिल में होती है, इंसान दिल में इखलास पैदा होता है, लिल्लाहियत पैदा होती है ना। तो लेकिन अल्लाह ताला दिल के हालात बेहतर जानने वाला है। लेकिन हम ये देखते हैं कि जिस इंसान के अमल में अखलास शामिल ना हो, खुलूस शामिल ना हो, उसका अंदाज़ा तो दुनिया को भी हो जाता है। बिल्कुल, है ना, एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा नहीं, तीसरी मरतबा हो जाएगा। तो अखलास नीयत की फ़जीलत क्या है, कुछ इस हवाले से हमें बताइए। देखिए, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ़ मकामात पर इखलास नीयत की फ़जीलत बताई। और इसके साथ साथ सबसे पहले तो हम कुरान से रुजू करेंगे ना, कि कुरान करीम में अल्लाह ताला जो है वो इरशाद फरमाता है कि जो शख्स ज़रा बराबर भी नेकी लेकर आएगा, यानी इखलास नीयत, वो उसको पा लेगा, यानी उसका समरा हासिल कर लेगा, उसको उसका सवाब दे दिया जाएगा। और जो शख्स ज़रा बराबर भी शर लेकर आएगा, बुराई लेकर आएगा, उसको वो भी मिल जाएगा, उसको वो भी दिखा दिया जाएगा। इसी तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इखलास नीयत की फ़जीलत वाज़े करते हुए बयान फरमाया कि जान लो कि इंसान के जिस्म में गोश्त का एक लोथड़ा है, अगर वो दुरुस्त है तो तमाम जिस्म दुरुस्त है, और अगर वो बिगड़ गया तो इंसान के तमाम आज़ाए जिस्मानी बिगड़ गया। वो इंसान का क़ल्ब है, यानी इखलास नीयत क़ल्ब से जन्म लेती है। अगर क़ल्ब दुरुस्त है, इखलास नीयत है, तो इंसान जो अमल भी करेगा उसमें खुलूस पैदा हो जाएगा। इसमें एक हदीस मुबारक का मैं आपको बयान करूँगी और उसके ज़रिए वजाहत करूँगी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस हदीस मुबारक का मफ़हूम है कि एक शख्स क़यामत के दिन शहादत के मर्तबे पर फाइज़ होकर आएगा। अल्लाह ताला उससे पूछेगा कि मैंने तुझ पर जो एहसानात किए, तूने उसके बदले में क्या किया? तो कहेगा, या अल्लाह, मैंने तेरी राह में तेरे दीन को बचाने के लिए जिहाद किया और अपने जिस्म का आखिरी कतरे खून भी बहा दिया। तो अल्लाह ताला फरमाएगा, नहीं, मैं दिलों के नियतों को जानता हूँ, दिलों के हाल को जानता हूँ। तूने बहादुरी का जौहर दिखाने के लिए और माल गनीमत हासिल करने के लिए जिहाद किया था, और उसको मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में ले जाया जाएगा। इसी तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सारे अमल ज़ाया हो जाएंगे। अच्छा, हम अपने साथ भी तो देखते हैं ना, हम अगर कोई काम अच्छी नीयत से कर रहे होते हैं तो उसका हमें समर वो मिलता है जो हम सोच भी नहीं सकते। और यकीनन ये तो दुनिया की बात है, आखिरत में अल्लाह ने हमारे लिए क्या रखा है वो तो वही जानता है। और जब किसी बारे में, किसी भी काम में हमारी नीयत में कहीं कोई खोट आ जाता है, हम जानते हैं ना कहाँ खोट आया था, तो फिर उसका समर भी हम पा लेते हैं कि वो कैसा बुरा उसका अंजाम होता है। यूँ भी हुआ करता है। और एक मैंने हदीस मुबारक इसी हवाले से पढ़ी थी, अखलास के हवाले से। अब यकीन कीजिए मेरा दिल तो झूम उठा, मतलब इतनी बड़ी गुड न्यूज़ है मुसलमानों के लिए कि हम हुज़ूर के उम्मती हैं, कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आमाले सौले से बढ़कर नीयत है। यानी अगर आपकी नीयत अच्छी है तो वो उसका जो वज़न है वो आमाले सौले से बढ़कर है, क्योंकि बिल्कुल। अब हम ये देखते हैं ना कि जैसे हम जब तफासिर पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि बड़े बड़े अमल ज़ाया हो जाएंगे एक नीयत की वजह से। तो आप ये बताइए कि हम अपने दिल को बुरी नीयत से किस तरह पाक करें? देखिए, आपकी इस बात की वजाहत कर दूं कि पहले इस बात की वजाहत कर दूं कि नीयत जो है वो खुद एक नेकी है। अच्छे काम की नीयत खुद एक नेकी है। क्या बात है? और जब बंदा सिर्फ नीयत कर लेता है ना, उसे अज्र दे दिया जाता है 1 दर्जा, और जब अमल भी कर लेता है तो 2 दर्जा। इसीलिए कहा गया कि नीयत जो है वो खुद एक बहुत बड़ी नेकी है। इसका जो है वो बेशुमार अज्र है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला तुम्हारी सूरतों को नहीं देखता, बल्कि वो तो तुम्हारे दिलों को देखता है, यानी दिलों में छुपी हुई नेकियों को देखता है। पोशीदा जो तुम्हारे अंदर नेकियां हैं अल्लाह ताला उनको देखता है, यानी तुम्हारे इखलास नीयत को देखता है। अब इसी तरह जो है वो इखलास नीयत ये होनी चाहिए कि अगर हम मामूली सी भी नेकी कर रहे हैं, हो सकता है अल्लाह के दरबार में वो नेकी बहुत बड़ा दर्जा रखती हो। आमीन। जैसे आप देखें कि एक औरत जो गुनाहगार थी, लेकिन एक जानवर, एक बिल्ली प्यास से मर रही थी, उसने इखलास नीयत से उसको पानी पिला दिया, अल्लाह ताला ने उसके तमाम गुनाह बख्श दिए। तो आप ये देखिए कि ये कितना बाबरकत महीना है रमज़ान का, कि इसमें अगर आप किसी रोज़ेदार को इखलास नीयत से अगर आप उसका रोज़ा खुलवा देते हैं तो अल्लाह ताला आपको भी उसके अजर के बराबर रोज़े का अजर देता है, और साथ ही रोज़ेदार के अजर में भी कोई कमी नहीं आने पाती। उम्मत मोहम्मदिया को अल्लाह ताला बार बार नवाजता है यार, बहाने बहाने से नवाजता है। हम जितना पढ़ें हम बस यही बात जानते हैं कि अल्लाह ने नवाजने के बहाने रखे। हम तो माइल बाकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे, कोई राह रवे मंजिल ही नहीं। यानी अल्लाह ताला की रहमत तो हर शब
ہر شب اگر بندہ سمجھے تو شب قدر ہے. اگر آدھی رات کو وہ اللہ کے حضور جھک جائے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت آوازیں دیتی ہے کہ میری رحمت تمہاری قریب ہے, تم مانگو. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں دعا کرنے والوں سے فرما دیجئے, یہ خوشخبری انہیں سنا دیجئے کہ میں ان سے قریب ہوں جب وہ مانگتے ہیں میرے بندے مجھ سے, تو میں ان کی قبول کرتا ہوں. تو بندے کو بھی چاہیے کہ اخلاص نیت سے اپنا سر جو ہے وہ جھکا دے, اللہ کی نیت ہونی چاہیے. اچھا, ہم خواتین کا جو عمل ہے نا, یوں دیکھا جائے تو خواتین کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑی دنیا آسان کی ہے, جنت کا حصول آسان بنا دیا ہے. مطلب ہماری اتنی زیادہ ڈیوٹیز نہیں ہیں جتنی کہ مرد حضرات کے حوالے سے ہیں یا مرد حضرات کو دی گئیں, لیکن ہم خواتین پتہ نہیں کیوں پھر بھی دلدل میں پھنسے جاتے ہیں. حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم جانتے ہیں کہ جب معراج پر تشریف لے گئے تو وہاں انہوں نے عورتوں کی بہتات دیکھی. تو ہم کیسے خواتین جو ہے نا, خاص طور سے ہم نے دیکھا ہے احسان بھی جتلا دیں گی, کسی کے ساتھ اچھا کریں گی تو کچھ نہ کچھ کہیں کچھ کر رہی ہوں گی گڑبڑ. تو وہ کیسے اپنی نیت کو پاک کریں, اپنے اعمال کو بری نیت سے کس طرح سے پاک کریں؟ سب سے بڑی چیز ہے کہ ریاکاری سے بچیں, دکھاوا. ابھی آپ نے کہا نا کہ کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہو جاتی ہے, بہت زیادہ ہوتا ہے, وہ دکھاوا ہو جاتا ہے, وہ نمائش. اب دیکھیں یہاں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جب صدقہ دو تو بہترین صدقہ وہ ہے کہ دائیں ہاتھ سے دو تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو. اب یہاں تو چھپانے کی اتنی تاکید ہے. اور عورت کی نماز تو کہا گیا ہے کہ گھر کے اندر جو کمرہ ہے اس کے اندر بھی جو کونا ہے وہاں پر افضل ہے. تو مقصد یہ کہ عورت کو تو بہت سی سہولتیں حاصل ہیں. اچھا, صحابہ کرام کے حضور کے زمانے میں خواتین مسجد بھی تو جایا کرتی تھیں, اور ہم یورپین کنٹریز میں بھی دیکھتے ہیں, یہ تو کافی ممالک میں ہمارا پروگرام آن ایئر ہوگا, تو وہاں مساجد میں جاتی ہیں خواتین. یہ میرا خیال ہے بر صغیر پاک و ہند میں ہی کچھ اس طرح کی ہیں, تو اس کی کیا وجہ ہے, کیا کہیں گے اس؟ اب دیکھیں جو یورپین کنٹریز ہیں جہاں پر یہ پروگرامز دیکھے جا رہے ہیں وہاں پر اس طرح کا انوائرمنٹ اسلامک نہیں ہے, تو وہاں مساجد بنائی گئی ہیں. عورت کی نماز مسجد میں فرض نہیں ہے, مرد کی فرض ہے. تو وہ وہاں پر ایک اجتماعیت کے مقصد سے جاتی ہیں, تمام خواتین مل جاتی ہیں, ایک انوائرمنٹ وہاں پیدا ہو جاتا ہے, سب مل کر کے نماز ادا کر لیتے ہیں اور اچھا رہتا ہے وہ. اب یہاں تو ہمارا ایک اسلامک کنٹری ہے نا. اچھا, خواتین کو مساجد میں جانے سے مطلب اتنا زیادہ میرا خیال ہے پسندیدہ نہیں ہے. صحیح کہہ رہی ہوں. آج کے پرفتن دور میں جو ہے وہ اس کو پسندیدہ نہیں سمجھا جائے گا, کیونکہ آج کے دور میں آپ دیکھیے کہ ویسے ہی بہت سے فتنے جو ہیں وہ بہت زیادہ پھیل رہے ہیں, اور خواتین کے پردے کے حوالے سے بھی بہت زیادہ بات کی جاتی. تو یہ اسی حرمت کو پیش نظر رکھتے ہوئے خواتین کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ گھر کے اندر, اور گھر کے صحن سے افضل ان کی نماز کمرے کے اندر ہے, اور کمرے کے اندر بھی وہ کونا جو وہ مسجد کے لیے مخصوص کر لیں, اس میں ان کی نماز افضل ہے. تو یہ سہولت اسی لیے دی گئی ہے. دیکھیں ان کے لیے کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہے, جماعت کی پابندی نہیں ہے کہ وہ این وقت پہ اپنا کام ختم کر. دیکھیں کتنی سہولتیں, بچے ہوتے ہیں گھر میں, گھر لاک کرنا ہوتا ہے چیزیں, لیکن اسلام نے اس کو اتنی سہولت دی اور اسی کو افضل قرار دیا کہ آپ جو اندر گھر کے پڑھیں گی نماز وہ افضل ہے. اسی طرح اگر وہ آٹا گوندتی ہے اپنے گھر میں, اپنے بچوں کو تیار کرتی ہے, وہ اس کے لیے افضل ترین نیکی ہے. اس میں اس کے ایک ایک لمحے کا اجر و ثواب اسے لکھا جاتا ہے. وہ اپنے بچوں کی بہترین تربیت کرتی ہے. یہاں تک فرمایا گیا ہے کہ الجنت تحت اقدام الامہات, یعنی جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے, یعنی اس کی اس کاوش کا اس کو یہ صلہ دیا جا رہا ہے. اور جو عورت اپنے گھر بار کو سجاتی ہے, سنوارتی ہے, اپنے شوہر کا خیال رکھتی, اس کو کہا گیا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں, جس طرف سے چاہے وہ جنت میں داخل ہو جائے. تو آپ یہ دیکھیں کتنی سہولتیں اس کے لیے, سہولتیں بہت ہیں, اور ایک نیت شامل ہو جائیں. آپ نے ابھی حقوق العباد کے حوالے سے بات کی, والدین کی محبت کے حوالے سے بات کی, تو اگر ایک محبت بھری نظر ہم ماں پر ڈالتے ہیں تو حج کا ہی نہیں, حج مقبول کا ثواب ملتا ہے. حج مبرور کا ثواب کتنی پیاری بات. یہ دیکھیے اخلاص نیت ہے, یعنی اس اخلاص نیت سے اگر وہ کسی کو پانی بھی پلا دیتی ہے, گھر کے افراد کو, بزرگوں کو, ماں باپ کو ایک نظر دیکھ لیتی ہے محبت سے, بچوں کو تربیت کرتی ہے اس لحاظ سے, اس نیت سے کہ اسلام نے حکم دیا ہے کہ ماں کی گود پہلی تربیت گائے, اس کو اجر مل رہا ہے. اچھا, ہم تو یہ بات کر رہے ہیں کہ بڑا آسان ہے نیت میں مطلب اخلاص شامل کرنا, خلوص شامل کرنا, لیکن یہ بھی ہم نے پڑھا, یہ بھی ہم نے سنا کہ بزرگوں کا یہ کہنا ہے کہ نیت میں خلوص شامل کرنے سے زیادہ مشکل کام کوئی نہیں. یہ بات سچ؟ بالکل سچ ہے, کہ کیونکہ دیکھیں انسان جو ہے وہ خطا کا پتلا ہے, اور نفس اور شیطان انسان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. انسان کے دل میں کہیں نہ کہیں خواہش آ جاتی ہے کہ یہ کام ایسا ہو جاتا. بعض اوقات انسان سوچتا ہے کہ میری واہ واہ ہو جاتی ہے, اللہ تعالیٰ بچائے ہمیں اس سے. آج آپ یہ دیکھیے کہ شادی کے موقع پر کس قدر ریاکاری ہو رہی ہے. اخلاص نیت تو یہی ہونی چاہیے نا کہ فرض ادا ہو رہا ہے, سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکمیل ہو رہی, لیکن جہیز کا سامان ایک کو دکھایا جا رہا ہے, ریاکاری ہو رہی ہے. یا اگر ہم عبادت کر رہے ہیں تو محض اللہ کی رضا کے لیے عبادت کریں. سوری, یہ میں ضرور آپ سے عبادات کے حوالے سے بھی بات کروں گی. آپ نے جو بھی یہاں جہیز کے حوالے سے اور یہ شادی کے حوالے سے جو بات کی, تو ارشاد خداوندی جو تھا, میں تو پڑھ کے حیران ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ جس نکاح میں
कम से कम मशक्क़त हो, वो अल्लाह का पसंदीदा है। और हम क्या कर रहे होते हैं कि जी होटल भी बुक होगा, तो ये भी होगा, तो वो भी होगा, इस खाने के साथ फलां लवाजमात, अगर ड्रेस एक दिन के पहन लिया तो दूसरे दिन ख़वातीन का सही किरदार है। और देखिए ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि बेहतरीन निकाह वो है जिसमें खर्चा कम से कम हो, ताकि उम्मत जो है वो नेक अमल की तरफ राग़िब हो सके और नेकियां फैल सकें, हर एक के लिए हो जाए ना अमल। अब आप ये देखिए कि होटलों में और बड़े से बड़े होटलों में और उस दिन के लिए बहुत महंगा लिबास, तो यहाँ इखलास नियत नहीं रही, अल्लाह को राज़ी करने का मकसद नहीं रहा, यहाँ मकसद अपने नफ्स को राज़ी करना और दुनिया को दिखाना हो गया, तो अमल फौत हो गया। अब आप देखिए क़यामत के दिन कितने ही लोग बड़े बड़े अमाल लेके पहुँचेंगे, हज उम्रे जैसी इबादत लेके पहुंचेंगे, लेकिन वो उनके मुंह पे मार दी जाएगी कि ये जो हदीस मुबारक मैंने आपको इब्तिदा में बताई, इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि अमाल का दारोमदार नीयतों पर है, उसके आगे ये है कि एक शख्स जो है वो हज उम्रे और जिसने हिजरत की अल्लाह की तरफ, तो उसकी हिजरत अल्लाह और उसके रसूल ही के लिए है, और जिसने दुनिया के लिए या किसी औरत से निकाह करने के लिए हिजरत की, तो उसकी हिजरत का सवाब बस वही है। यानी वो क़यामत के दिन तो बड़े बड़े अमाल लेकर जाएगा, लेकिन जब इखलास नियत के लिहाज से देखा जाएगा तो बजाय सवाब के वो उसके लिए उखरवी हलाकत का सबब बन जाएंगे। इसीलिए हम ये देखते हैं, सॉरी फिर वो इंटरप्ट किया, लेकिन मैं जैसे आप पॉइंट्स उठाती हैं तो मेरे जहन में जो बातें आती हैं मैं कहती हूँ मैं ये भी जान लूँ। तो हम ये देखते हैं कि बहुत से लोग हज करने जाते हैं तो साथ ही साथ माली तिजारत भी जा रहा है, तो क्या उनका ये तरीक़ाकार दुरुस्त है? देखिए हज तो एक ऐसी इबादत है जो मुशाहिदे का सफ़र है, जो क़ुर्ब खुदाबंदी के लिए तय किया जाता है। उसमें जितनी ज़्यादा दुनियावी चीज़ों को आप कम से कम रखेंगे, आपकी इबादत उतनी ही खालिस हो जाएगी। आप उस ज़माने में देखिए, लेकिन कस्बे हलाल भी तो कस्बे हलाल तो ज़रूरी है, उसके बगैर तो इबादत ही मकबूल नहीं। यही वजह है कि आज हम हज करने के बाद भी उसी तरह गुनाहगार हैं, क्योंकि बेहतरीन हज, मकबूल हज तो वो है कि जिसको करने के बाद इंसान ऐसा हो जाए जैसे माँ के पेट से वो पैदा होता है, गुनाहों से पाक और साफ। आप पहले ज़माने में देखिए लोग 6-6 महीने सफ़र करते थे, हर कदम पर नवाफिल अदा करते थे, फिर अल्लाह के दरबार में हाजिर होते थे। तो आज इखलास नियत की ज़रूरत है अमल में, ताकि अच्छा बहुत सी ख़वातीन रोज़ा रख रही होती हैं तो वो ये कहती हैं कि डाइटिंग भी हो जाएगी। अब इस अमल में उनकी कहाँ नियत है, मतलब अगर ये नियत है तो क्या रोज़ा हो जाएगा उनका? देखिए रोज़ा तो अगर फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ रोज़े की भी नियत करते हुए यही रज़ामंदी अल्लाह के सामने पेश नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने जिस चीज़ के लिए, अभी मैंने आपको बताया कि जिसने हिजरत जैसा अमल ज़ाया हो जा रहा है कि उसने निकाह के लिए या दुनियावी किसी ख्वाहिश के लिए हिजरत की, तो अमल ज़ाया हो जाएगा। अमल को खालिस करना है। खालिस किस तरह करना है? सिर्फ अल्लाह के लिए। अगर रोज़ा रखा है अल्लाह तेरी रज़ा के लिए और तक़वा हासिल करने के लिए, रोज़ा चाहे नफली हो चाहे फ़र्ज़ हो, उसका मकसद है तक़वा, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम में तक़वा पैदा हो, और तक़वे के लिए ज़रूरी है कि इखलास नियत हो। बेशक। अच्छा मुत्तक़ी होने की मतलब पहचान क्या है? हम भी चाहते हैं कि अपने अंदर तक़वा पैदा करें, तो कौन से हमारी मतलब आमाल ऐसे हों कि हमारे अंदर तक़वा पैदा हो, और उसकी पहचान क्या है? मुत्तक़ी की पहचान क्या है? देखिए एक तो नमाज है, नमाज तक़वा और परहेज़गारी का बहुत बड़ा ज़रिया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात, यानी नमाज से मदद लेने के लिए कहा गया है, सब्र से। और रोज़ा जो है वो भी एक बहुत बड़ा तक़वा और परहेज़गारी का बाकायदा एक प्रैक्टिस, एक प्लानिंग है। उसमें 30 दिन की जो फ़र्ज़ रोज़े हैं वो 30 दिन की प्लानिंग होती है। किसी ने एक बुज़ुर्ग से पूछा कि तक़वा और परहेज़गारी क्या है, तो उन्होंने कहा कि आप कभी किसी कांटे वाले रास्ते से गुज़रे हैं? तो उन्होंने कहा कि हाँ गुज़रे हैं। उन्होंने कहा आप कैसे गुज़रते हैं? तो उन्होंने कहा कि बहुत बच के, कपड़ों को बचा कर। उन्होंने कहा यही तक़वा है कि आप दुनिया में चलें और गुनाहों से अपने दामन को बचा के चलें, यही तक़वा परहेज़गारी। सही बात है, दामन आलूदा होने में तो देर नहीं लगती। और जब हम नियत इखलास से बात कर रहे हैं तो एक वाक़या जो मैंने पढ़ा था उसको पढ़कर मेरे रोंगटे खड़े हो गए, तो वो मैं ज़रूर नाज़रीन से भी शेयर करना चाहूँगी। आप भी जानती होंगी, आप तो खैर बहुत कुछ माशाल्लाह, हमारा इल्म तो कुछ है नहीं आपके सामने, लेकिन नाज़रीन से ज़रूर शेयर करना चाहूँगी कि बनी इसराइल के दौर में एक आबिद उनके वहीं पर हुआ करता था, बनी इसराइल में। तो उस बड़ा आबिद था, बड़ा तक़वा गुज़ार था, बड़ा मुत्तक़ी था, हर वक्त इबादत में मशगूल रहा करता था। तो लोगों ने उसको बताया कि एक दरख्त है फ़लाँ जगह पर, लोग उसकी परस्तिश करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, उसकी इबादत करते हैं। उसने एक तीर उठाया और उसने कहा कि मैं इस दरख्त को जो है जड़ से उखेड़ दूँगा। रास्ते में चला, इब्लीस मिला एक बूढ़े शख्स के रूप में, उसको रोक लिया, कहने लगा मैं तुम्हें नहीं जाने दूँगा। तो आबिद ने कहा कि मैं ज़रूर उस दरख्त को उखेड़ कर आऊँगा, उसको गिरा कर आऊँगा। तो इब्लीस कहने लगा मैं तुम्हें नहीं जाने दूँगा। दोनों में लड़ाई होने लगी। आबिद ने एक बार किया और जो इब्लीस था उसके सीने पर चढ़ गया, यानी 1 मिनट में, 1 लम्हे में उसको मगलूब कर लिया।
تو ابلیس نے کہا کہ تھوڑی دیر رک جائیں اور میری ایک بات سن لیں. تو عابد نے اپنا ہاتھ روک لیا. تو اس نے کہا کہ اگر آپ کو میں روز 2 دینار دے دیا کروں، اور کیونکہ آپ اتنی یعنی کہ آپ کی مفلسی ہے اور اتنی مشکل سے گزارا ہوتا ہے، تو میں آپ کو 2 دینار دے دیا کروں گا، کیونکہ میرے پاس روزانہ 3 دینار آتے ہیں، تو 1 دینار میں اپنے اہل و عیال پر خرچ کر لوں گا اور 2 دینار جو ہے میں وہ آپ کو دے دیا کروں گا. عابد نے کہا چلو ٹھیک ہے. اس نے یہ سوچا کہ چلو صحیح، میری کچھ مفلسی کم ہو جائے گی، دنیا آ گئی اس کے ذہن میں. اس نے ابلیس کو چھوڑ دیا. اب وہ گھر اسی خیال میں چلا گیا کہ چلو کچھ میری مفلسی کا معاملہ ہو گیا صحیح. گھر پہنچا، ایک دن اس کو دینار ملے، دوسرے دن بھی اس کو 2 دینار ملے، تیسرے دن دینار نہیں ملے، بالکل چوتھے دن بھی دینار نہیں ملے. تو عابد کو بڑا غصہ آیا. اس نے تیر اٹھایا اور چلا راستے میں کہ آج تو میں اس درخت کو ضرور جڑ سے اکھیڑ دوں گا. پھر سے ایک مرتبہ ابلیس ملا، کہنے لگا میں آپ کو نہیں جانے دوں گا. عابد نے کہا نہیں، آج میں اس درخت کو ضرور اکھیڑ کر آؤں گا. تو اب پھر دونوں میں پھر سے لڑائی ہونے لگی. تو پہلی مرتبہ عابد نے 1 لمحے میں اس کو غالب کر لیا تھا، 1 لمحے میں وہ اس کے اوپر غالب آ گیا تھا. لیکن دوسری مرتبہ شیطان یا جو ابلیس تھا اس نے 1 لمحے میں اس عابد پر غلبہ پا لیا. عابد جو ہے وہ ایک بے بس چڑیا کی مانند ہو گیا، حقیر سے چڑیا کی مانند ہو گیا، اور عاجزی سے کہنے لگا کہ پلیز آپ مجھے چھوڑ دیں، میں اپنے گھر چلا جاؤں گا اور میں اس درخت کو اکھیڑنے کا خیال جو ہے وہ دل سے نکال دیتا ہوں. لیکن آپ اتنا بتا دیں کہ پہلی مرتبہ مجھے 1 لمحہ نہیں لگا تھا کہ میں آپ کے اوپر غالب آ گیا تھا، لیکن آج آپ نے مجھ پر غلبہ حاصل کر لیا، یہ کیسے ہو گیا؟ تو ابلیس نے کہا کہ آپ جب پہلی مرتبہ چلے تو اللہ کے ارادے سے چلے تھے، آپ کی نیت میں اخلاص تھا، خلوص تھا، اور جب دوبارہ یہاں پر آئے ہیں تو وہ خلوص نہیں ہے بلکہ دنیا ہے، اور جب انسان کے دل میں دنیا ہوتی ہے تو میں اس پر غالب ہو جاتا ہوں. اور اسی طرح کا ایک واقعہ ہے عشرت، مجھے یاد آیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ ایک شخص سے آپ کی کشتی ہو رہی ہوتی ہے اور آپ اس میں فاتح ہو جاتے ہیں، جیت رہے ہوتے ہیں، کہ اچانک اس شخص نے نعوذ باللہ آپ کے مبارک چہرے پر تھوک دیا. آپ لڑائی سے علیحدہ ہو جاتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں، وہ پوچھتا ہے کہ بھئی کیا بات ہے، آپ لڑائی سے الگ ہو گئے؟ تو آپ نے فرمایا پہلے میں خالصتاً اللہ کے لیے لڑ رہا تھا، لیکن اب آپ نے میرے چہرے پر تھوک دیا ہے، اب میرا نفس میرے ساتھ ہے اور میرے اخلاص نیت میں اب کمی ہو سکتی ہے، اس لیے میں لڑائی سے الگ ہوتا ہوں. آپ دیکھیں اولیاء کرام کا یہ معمول رہا، یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادنا ریا شرک، یعنی معمولی سا ریا بھی ہو جائے، معمولی سی بھی اگر دکھاوے کی خواہش پیدا ہو گئی وہ شرک ہو گیا. تو یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تو واضح طور پر فرمایا ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ تک تقویٰ کے جذبات پہنچتے ہیں، اخلاص نیت پہنچتا ہے. یہ جو ہم قربانی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تک گوشت نہیں پہنچتا، خون نہیں پہنچتا، بلکہ تقویٰ کے جذبات پہنچتے ہیں. بالکل بالکل. آپ نے جو کچھ آج فرمایا ہم نے یقیناً بہت کچھ سیکھا، اور آپ کی ایک ایک بات ہمارے لیے میسیج ہے. بس اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم بار بار آپ کے ساتھ ایک سیٹنگ ایسی کریں، بہت سی سیٹنگ ایسی کریں اور بہت سی رہنمائی حاصل کرتے ہیں. بہت شکریہ جی، آپ تشریف لائیں. ابھی آپ کو دعا فرمانی ہے، جیسے کہ ہمارے پروگرام کا فارمیٹ ہے آپ جانتی ہیں، ناظرین بھی جانتے ہیں. ناظرین کرام، آج ہم نے جانا کہ بڑے سے بڑا عمل اگر اس میں نیت اخلاص شامل نہیں ہے، اخلاص نہیں ہے، خلوص نہیں ہے، تو وہ عمل ضائع ہو جائے گا. اور چھوٹے سے چھوٹے عمل میں اگر نیت اخلاص ہے، خلوص ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں قبول و منظور ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ، کہ جو کوئی ایک ذرے کے برابر بھلائی کرے گا اللہ اس کو دیکھے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرٍّ يَرَهُ، کہ جو کوئی ایک ذرے کے برابر برائی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے بھی دیکھ لے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے گمان سے نزدیک ہے، ہماری شہرت سے نزدیک ہے، وہ ہمارے دلوں کو حال بہت اچھی طرح جانتا ہے. تو کیوں نہ جو بھی عمل سر انجام دے اس میں خلوص شامل کریں، اس میں اخلاص نیت شامل کر لیں. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. دعا فرمائیں گی ہماری عالمہ، اسی کے ساتھ ساتھ آپ میرا کلام سماعت فرمائیں گے. یہ سورہ انعام کی آیت مبارکہ ہے جسے میں دعا کے لیے ناظرین کے سامنے دعا کر رہی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت و انا اول المسلمین. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، اور اسی کا مجھے حکم دیا گیا اور میں
سب سے پہلے سر تسلیم خم کرنے والوں میں سے ہوں، آمین یا رب العالمین۔ آمین اللہم آمین۔ یا محمد کرم کی نظر ہو، یا محمد کرم کی نظر ہو، سوئے طیبہ ہمارا سفر ہو، کب سے ہم دید کے منتظر ہیں، تن میں سانسیں بھی اب مختصر ہیں، تن میں سانسیں بھی اب مختصر ہیں، حاضری اب در پاک پر ہو، یا محمد کرم کی نظر ہو، سوئے طیبہ ہمارا سفر ہو، یا محمد کرم کی نظر ہو، یا نبی مانگے کب تک دعائیں، ہجر میں خود کو کتنا رلائیں، ہجر میں خود کو کتنا رلائیں، حاضری اب در پاک پر ہو، یا محمد کرم کی نظر ہو، کاش آ جائے عشرت کو آقا، نعت حسان جیسا سلیقہ، نعت حسان جیسا سلیقہ، آرزو پوری خیر البشر ہو، یا محمد کرم کی نظر ہو، سوئے طیبہ ہمارا سفر ہو، یا محمد کرم